Hi guys, good morning, good morning. Good morning Sanmo, good morning. Morning. So we're heading towards fish market in Dera. Pakita namin sa inyo ang gaano kalinis ang fish market sa Dubai. Jara? Alright, see you in a bit. Ang pinakamalinis na fish market na nakita ko sa buong buhay ko. Ganda. Yang, ang pinakamalinis na fish market na makita nyo sa buong buhay nyo. Yes. Ang fish market ng Dubai. Yan o, floor. Kalibata. Napakalinis. Walang basa. Benji, come on. Bori Benji, come on. Benjing ko. Benji, 20 na lang daw. Hello, how are you? YouTube? What? Ha? How much this one? 2,700 dirham. Why? Yeah. 2,000. You buy one. No. Fresh pa, yung jockey. Kanang kilaw. Ria, magkilaw ka? 15. Kanang na dirham. Hello. Hello. Yeah, too much Pang price. fresh na pang. See, Oo, di pa man ang mata. too much price. How much? 21 kilo. How Dalawa much? kilo 30. 21 kilo. 20. Yes. 15. Dalawa kilo 35. No, 3 kilo. 3 kilo. Okay, 50 kilo. 50 kilo date. Huh? You say 45 after 40, 50 I give. 45. Wait, All Sarila. All Sarila there, yes. What is that? How much? This one 25. 25 or the 25. Small one. How much is sasa? 20. Sari mo, papo. 20 gid sa tanan. Dalawa 30. 30 sago. Ano ang kilo po ba? Sigla ko. Okay, okay. Isa pa itong kuya. How many kilo? Ay, Ate, come. big fish. 1 kilo, 60. Maulap. 30 ra gid. Siba Sibrim, how much? Zebra 25, 35. 30. Pero fresh oh. Salmon. Salmon. Kingfish. Salmon, kingfish, tanigi. Kingfish, 25. Okay, 10. 10. For you. Hi to the camera. Hi. Palit ka? Oo, isa. Dalwa, take dalwa. How much dalawa? 40. Ano naman yung pati sa salmon? Ay magsinigang ka. Yes, ate. Kingfish. This quickly chop chop. Iwa. Ilan kilo ba yan? So pagkatapos namin mamili ng isda, kailangan palinisan. Sampo. One lang sa kilo. Ang sa kanina, kining lapu-lapo, tangigi. Lap. Lapu-lapo. Oh, lapu-lapo. Ano? Kasi kilo po yan. Oh, sige. 1 kg. Say hi. Which one you do? ARB Fish and Cutting LLC branch. Oh, you YouTube channel daw. Which one? New subscribers. Do you have a YouTube channel? Yeah? You don't? Close this one. But you want to watch my videos? Sure. I will give you. Philippines hai, Philippines. Tapos mamili yang, kailangan kang pumunta dito sa fish cleaning and cutting para ipalinis yung mga isda. Pasok tayo, tara. Tara. Yes, tara. So ang babae, meron dito. Palinis nito. So
kung gaano kalinis yung kanilang fish market, ganun din kalinis sa kanilang toilet, no? Kailangan kasama yan sa ano, kalinisan. Oh, see? Malinis. So dito upo ang waiting area sa babae. So habang naghihintay na nililisan yung isda mo. Ang maganda dito sa Dubai, may counter ng babae. Ng kulay na pink. So yun ibig sabihin, collection ng babae na fish collection sa babae na side. So yun yung ano no, yun yung maganda dito no. Awari ate sigena dahon talbu saluya pita sa alipati lahat ube Marunong mag-Tagalog Tagalog. Sama yang? Ora? Ayaw, upat. 4 gram, Ano daw? Kanang 3 gram. So that's all for today. Naipakita na namin ang malinis na waterfront market ng Dubai. Isa sa pinakamalinis na market na aking nakikita sa buong buhay ko. Hanggang sa muli, Nanay na lang ko, Chira, Mama Chup Chup, bye!